Ross Island. পিকক পিকক, কাছে যাও না, কাছে যাও না, ও চলে যাবে, পালিয়ে যাবে, ওকে দূর থেকে দেখাও। মামা পিকক দেখাও, পিকক বলো আতো, পিককটাকে মামা বলো আতো, আতো মামা পিকক বলো আতো, আতো আতো বলো। যাচ্ছি, মামার ব্যাটারি চার্জ দিতে হবে। রস আইল্যান্ড নর্থ বের দিকে বেরিয়ে চললাম, ওয়েট করছে বোট, এই আমাদের বোটগুলো দেখাচ্ছি, ওয়েট করছে। মামা শোনাই, শোনাই মামা উ করে দাও তো একটু। यहाँ पे वो कर लिया है मैंने, ये जेटी की बात चलाई है, मैंने कहीं मेरे एक মামা কোথায় যাচ্ছ? আমাকে করতে হবে পানি পানি।
ওয়াটার কালার ওয়াও সামনেই আমাকে বসতে হলো মাম্মা ওয়াও ये So nice. So nice. Open your marks. मैडम थोड़ा पकड़ के बैठ जाइए। देखिए गाड़ी का लेफ्ट साइड ये था, उसी टाइम का प्रिंटिंग प्रेस था। अभी वीडियो कर लीजिए क्योंकि अभी हम लोग चला जा रहे हैं। वीडियो कर सकते, गाड़ी चलो जाएगा और व्यू पॉइंट तक जाकर रोकेगा। ये पावर हाउस था, प्रिंटिंग प्रेस था। ओके, दोनों पास ब्लैक कलर का ट्रंक देखा सर आप लोगों ने? वो जो ब्लैक आज हाँ ब्लैक कलर का। वाटर प्लांट था, वाह, उस टाइम में भी होता था। उसी टाइम का आरओ प्लांट। बाप रे। और ये जो व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं सर आप, हाँ जी, व्हाइट बिल्डिंग, बेकरी था, बेकरी। बेकरी। अच्छा, ब्रिटिश टाइम का ओरिजिनल स्ट्रक्चर बेकरी। ओके। और राइट साइड वाला क्या है जिसमें बैठते हैं? लाइट एंड साउंड होता है, जो कुर्सी लगा वहाँ पर। यहाँ पे लाइट एंड साउंड होता है। कौन सा टाइम है? ये वाला लाइट एंड साउंड। ओके। टाटा मम्मा। चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत कर दिया। मोदी जी ने चेंज करा सर आइलैंड के नेम 2018 में। सभी चेंज हो जाएगा। पहले नेम था रॉस आइलैंड क्योंकि यहाँ पर जो फास्ट सर्वेयर आया था ब्रिटिश का, उसी का नेम था डैनियल रॉस। उसी नेम से आइलैंड का नेम हुआ था पहले रॉस आइलैंड। देखिए ये क्लब था उसी टाइम का, सबऑर्डिनेट क्लब, जेसीओ क्लब। सबऑर्डिनेट, हाँ। उस टाइम में भी क्लब था? उस टाइम पर तो लोगों के पास बाकी का चर्च था। ना, चर्च तो उस टाइम में था, ये हम नहीं बोलेंगे भाई। ये था 1840। ओके। और गाड़ी का लेफ्ट साइड देखिए सर, एक ओके, सर। छोटा छोटा रूम देख रहे हैं, ये था उसी टाइम का खतरनाक कैदी का जेल था। बाप रे, ये पहला जेल अंडमान पर, ये रॉस आइलैंड था। दूसरा जेल आप लोगों ने देखा सर वाइपर आइलैंड है, और तीसरा जेल सेलुलर जेल। ये सारा जापानीज ने बॉम्बिंग करके गिरा दिया सर 1942 से 1945 नमस्ते सर जी। तक। यहाँ पर आज का डेट में वहाँ पर जो स्टेप देखा, हाँ, वो हाँ। स्टेप ही बचा है। अच्छा, लो में चला गया, अभी बांग नहीं है। ये भी एक चार्ज था उसी टाइम का। बट ये तो ऑयल मेंटेन है ये भैया। रोमान कैथोलिक चर्च था इसका, ये था पहले। कैसे? लेकिन इसको मॉडिफाई करके पावर हाउस बना दिया। ओके, ये पावर। डीजल जनरेटर से चलता है। ओके सर। जंगली पंप, ये देखो जंगली पंप। कार का जैसा देखने के लिए ओके, सर। जंगली पंप थे। ये जो सामने स्टेट रेड कलर का दिखाई दे रहा है, हाँ, ये भैया। ये उसी टाइम का ट्रूप्स बैरक था, सोल्जर बैरक। ओके। पहले का बिल्डिंग है, ओरिजिनल Troops barrack, स्ट्रक्चर ओके। अभी भी सही है। हाँ, हाँ, पेंट करके रखा है।
ट्रूप्स बायरेक्ट सोल्जर बायरेक्ट और राइट साइड में आपका ट्रूप्स बायरेक्ट उसी टाइम का है, ओके। ये पूरा बायरेक्ट था 2004 हाथ अंदर करिए सर आपका 2004 26 दिसंबर अच्छा ये सामने क्या है यहाँ पर भैया? सुनामी आया नहीं, ये सामने- आइलैंड 200 एकड़ था अच्छा। अभी 70 एकड़ में आ गया ये पूरा बैरक था ट्रूप्स बैरक सर वाह, नाचे रे मोर पंख उड़ा के, वाह। और देखिए सर ये व्यू पॉइंट यहाँ का जो मेन बेस्ट व्यू पॉइंट नीचे एक लाइट हाउस है आप लोग पहले लाइट हाउस जाइए लाइट हाउस का फोटोग्राफी करने के बाद ओके सर। 20-25 मिनट के अंदर आप लोग ऊपर आके यहाँ पर कहीं भी गाड़ी में बैठ सकते हैं किसी भी गाड़ी रहेगा यहाँ पर 5-6 गाड़ी रहेगा ओके ओके, कोई किसी में बैठने बैठना। के बाद ऊपर बैठ जाइए नीचे छोड़ देगा ठीक। ओके सर ओके सर, थैंक यू। अभी जैकेट रिमूव कर दीजिए मामा मामा টাটা করো, টাটা দেখো, টাটা দেখো, টাটা দেখো, টাটা টাটা, বাই 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 বাই। Mama. लाइट हाउस क्रॉस बाय आइलैंड, वाह, awesome। चलो 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 आगे चलो चलो ओए अबे सुन अबे तेला इंडियन पर वाह, तो यही तो है। মা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ বলছি, দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ জলের কালার কেমন? বলছি জলের কালার কিরকম? ভালো লাগবে? কেমন লাগছে বলো? হ্যাঁ ঢেউ কেমন? ঢেউ ঢেউ কেমন? কালো এটা একটা তোমার স্ট্যাচু, কি ভদ্রলোকের নাম আছে, পড়তে হবে। মামাকে খাওয়াতে গেলে কি কি তপস্যা করতে হয়
এই ভিডিওটা সেটাই দেখানো হচ্ছে। ফার্স্ট অফ অল দেখাবো, এই যে চলছে এখানে টিভি, ফুল অ্যাডিক্টেড হয়ে গেছে, মোবাইল ছাড়া কোনো কথাই বলছে না। খাওয়ার মিক্সি ছাড়া খাবে না, একটা দানা পড়লে সেটা খাবে না। গপ দুটো গপ দুটো গপ দুটো তো চাচি, গপ দুটো তো চাচি। কি তপস্যা করে না খাওয়াতে হয়। পাটা দেখছে, পাটা দেখো হাত বাঁধা আছে, পা যাতে না অ্যাক্টিভিটিস থাকে। এই যে ফেলে দিল, এই যে খাবার নিচে ফেলে দিল, দেখলে? সেই বড় মৌমাছি। হাতটা ধরে রাখতে হয়েছে, হাত ধরে, এই যে হাত ধরে শক্ত করে বেঁধে তারপর খাওয়াতে হচ্ছে। এই যে একটা দিকেই ধ্যান, খালি মোবাইল, মোবাইল ছাড়া কোনো কথা নেই। একদিন বড় হলে মাম্মা যখন দেখবে বুঝতে পারবে। দেখলে তো, মোবাইল লাত মেরে ফেলে দিল, ফেভারিট গান না বলে। কি তপস্যা করে খাওয়াতে হয়। একটা মা বাবা হলে তবেই বোঝা যায়। এই যে লাত, ও গান পছন্দ না হলে লাত মেরে দেবে। এবার ছোট তো যতই হোক, এখন তো ওকে বকা দেওয়া খুব মারা যায় না, এটাই সমস্যা। ওর মা কি করে রাগে কি করতে থাকে? এই গানটা যদি পছন্দ হয়, কাহানি দাও, কাহানি, ওটাকে সরিয়ে দাও। হ্যাঁ, তুমি তো চেনে নিয়ে আসলে। এই যে কবুতর যা যা, ওর ফেভারিট গান। যা যা যা, মামার ফেভারিট সং। You like it, Mama? You like the song? Mama? It's your favorite song, Mama? এই যে এগুলো হচ্ছে অ্যাক্টিং, কাশি দেওয়া, ভয় দেখানো, এগুলো হচ্ছে আমাদেরকে ভয় দেখায়। এই কাশির মাধ্যমে আমাদেরকে ভয় দেখায়, টেনশন দেয় যাতে আর না খাওয়ায়। আর পাটা কন্টিনিউ খেতে খেতে নড়তেই হবে। এই হচ্ছে টেকনিক। ওই যে পাটা তুলে দিল, হ্যাঁ, এই যে মানে ওই পাটা তুলে দেওয়া মানে আর খেতে দেবে না, ওই পাটা বন্ধ থাকলে। হ্যাঁ, এই যে পাটাকে লক করে দিতে হবে। এবার লক করলেও চিৎকার শুরু করবে, কান্নাকাটি। সমস্যা ওই যে শুরু করবে, সমস্যা সব দিক দিয়ে। হাত আটকানো যাবে না, পা আটকানো যাবে না। অর্ধেক খাবার ফেলে দিচ্ছিস। এবার না খেলে কী হবে বলো, শরীরটা তো খারাপ হবে না। আর খাবে না, তার জন্য জেদ লাস্ট। কত জেদ, মানে মোবাইলে এই সেই, এটা ওটা কত কি দেখিয়ে বাহানা। তাও কতটুকু শেষ করেছে? 50%, এখনো 50% বাকি। 50% না, তার মধ্যে এই ছড়াছড়ি। হ্যাঁ, কতটা খাইয়েছে? 50% না, 1/3 খেয়েছে। মাম্মা, ইস, খেয়ে নাও মা। কুকুরের অফিস রুম কোথায়? এই চুল কাচ্ছে ওখানে, দেখো তো। এই যে তপস্যা করে এই যে এক চিল খাওয়ানো গেছে। এই যে তপস্যার লাস্ট ফল। কি সংগ্রাম, এই হচ্ছে, এগুলো হলো পুরো। এবার সব পুরোটা পরিষ্কার করতে হবে হোটেলে। প্যান্ট, হাত, জামা গরম জল করে এবার সব আবার নতুন করে পরিষ্কার করে আবার খাওয়াতে হবে। আমি কোনো ব্যালেন্স পাচ্ছি না আমাকে। কুইকে তপস্যা করে খাওয়াতে হচ্ছে। খাও মা খাও। এত কম তাও খাচ্ছে না কুকুর, খালি ডাবের জল খাবে। এত ডাবের জল খেলে সব বেরিয়ে যাবে না। এই যে এইটুকু খাওয়ার তাই খাচ্ছে না, খালি ডাবের জল খাবে। মামা ডাবের জল খাবে তো, কিন্তু খাবারটাও তো খেতে হবে না। চান্স লেগে এই ধারা ঝাঁকে वो फंसा है तो इशारे से बुलाया इधर। সবজি সেদ্ধ কথা বলে যেতাম, ভুলে গেছি।
পাতা দেখে পেঁপে একটুখানি গাজর আর একটু আলু। इधर 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 हाँ আমাকে 30 হাতে হবে। मामा हुआ ना 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 अरे मैडम आप बैठ जाइए हाँ मामा देखो मामा आवर होटल नेहा पैलेस मामा 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 ना 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 मामा ना टाटा करो मामा सबाइके अरे এই যে মাম্মা 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 चलो चलो এই हाँ ওই ব্যাগটা নিয়ে চলো চলো মামা কেমন লাগছে গো দারুণ। কি পৌঁছলে কেবল হোটেলে হ্যাঁ জাস্ট ঢুকবো এখন রুমে। ওকে ফুলগুলো কিরকম লাগছে সুন্দর বাগান বাড়ি টাইপ। আসো মামা হোটেলে তুলে নিয়ে চলো তুমি আমাদেরকে চলো। চলো চলো কোন ঘুমটা মামা চলো। কোথায় যাচ্ছ? মামা সানসেট পয়েন্টে আছে সানসেট পয়েন্ট তুমি কোথায় যাচ্ছ? পড়বে কিন্তু পড়বে জলের মধ্যে পড়বে পড়ে পড়বে যাবে। মা পড়বে এখানে পাথর বালিগুলো অনেক মোটা মোটা। কোরাল উইথ কোরাল আছে নীল আইল্যান্ডের সাইট সিন সানসেট পয়েন্ট With our sunshine. We are in Sunset Point with our sunshine. টাটা মামা ওয়াও what a color একদম it's like we are in মালদ্বীপ। Maldives wow mama wow mama say wow wow মামা ছাড়ো এই তো হোটেলে যেতে হবে তো কন্টিনিউ এখানে থাকলে হবে শোনা চলো মুভ মুভ করতে হবে না যাবেই না এখান থেকে। ওয়াও 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 আচ্ছা ওয়াও আচ্ছা আচ্ছা দেখো দেখো চলো চলো মামা এবার পুলিশ ধরবে কিন্তু চলো ফুললি রেস্ট্রিক্টেড না 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 মা 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 ওরকম করে না মা আমি পলাই ও এখন যখন নামতে চাই লাস্ট ওয়ান বাই করে দাও বাই করে দাও
Connected. মাম্মা কিন্তু কালচে আসছে। হ্যাঁ চলে আসো। Connected. মাম্মা কেমন মজা লাগছে তোমার? Enjoying lots, enjoying lots. For you and Papa both are great. For you and Papa both are great. I love you, Mama and Papa. I love you so much. সো নাইস। This is my first journey. মনে হয় ঘুম পেয়ে গেছে আবার। মাম্মা আরে জোরে ঘুরে যাও। দেখো জলে চলে যাচ্ছে। এই যে দেখ দেখ দেখ। আচ্ছা আচ্ছা চলে আসো এই যে মামা মামা বিল্লি মসি বিল্লি এত 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 আচ্ছা 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 মামা এত আতো 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 ওই যে চললো পালাই 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 আছো আছো কিছু না আছো 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 এই তো এখানকার জল এটা হচ্ছে কি মানে বালি। কেমন লাগছে এই জায়গার বিচটা? কোন বিচের বিচের নাম কি? রঘু রাধা রাধানগর গোবিন্দ রাধানগর। রাধানগর বিচ। কালারটা দেখো মামা Okay. Shit. Wait. Yellow. আছো আছো কোলে নাও কোলে নাও তো আমাকে দেখলে না টেনে নিয়েছে আগে মামা মামা अरे नो प्रॉब्लम आओ आओ मामा आओ 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 मामा
पानी बरसा छम छम ये ইয়ে কুই কুই পাপা এখন চান করছে। দেখো বাপ মামা পাপা কত দূরে চলে গেল। দাঁড়া দাঁড়া। মামা হ্যাঁ মামা এদিকে তো হ্যাঁ 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 ওহ এ তো মালদ্বীপের মতো বলো, পুরো মালদ্বীপ লাইক। এটা মামা দেখো দেখো কত সুন্দর। ওই যে হ্যাঁ ওই যে সাত 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 কোথায়? দাঁড়া 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 এদিকটা পেছনে ব্যাকে বোটগুলো থাকা 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 এদিকে রেডি মামা। ওয়াও